jarake abeni ka jamafu ka barika da ka wale mando sabu kada ka malia be sabo kele bi jamana feregele do anyaga mine do ngauna tabe an fana kaw on jorole do an hamine do ni fana kay itise ka bismillah le jeyro shipi alikuno nyenja tigi do wele kuchala ulube kele de la muna fana kaw ulu era bolo ka go ngulo tigi rati yala fana ya ngame mi vo fana nyemogoy ambe mi vo fana jamai ni sanfla laben kono dugu lablala dugu ferekira bebi sabo ke dugu kono foi ti boala o de anseni keneka anga siran dabla anga nata dabla anye peke shego ya anye peke soma bay ya no anye peke febe ya ni jarake la jesbi ni wele dara bi radio duru de bia mais ni mbora tele la ko ni fana jama ko fana kulo tiga fo o bale ko ni bayira ka fo ali bi ngomi mandala anyina haya hamina ko de te dugutigi ni ka jama kuna shini ko mimma ke fana ya kunu ko mimma ke fana ya kana so aka kebi sega ka shede tay je me ki sigi kulukulu ka do o sulutigi la nyedo nay dugutigi mi ci ikora kemo immo ga ukle temena fana ya kama karula kana so danga karila dugutigi ni ya bla yoro ambe bi ko ni ka meri sabu kadaka ni ya me dugu nyemogo de do ni ya me dugu komogo de do o mana amene ha mina bi am se ka toni na sawa an ma na toni na fana ba nga nyele anga wari bla anga na tabla anga sirabla anga ke kelenye anga to takele be anga bon takele be to anga nyemogo sengale do we usetala ni usembala ni tikafe ya kerake ni ka jama bifo ka barika da be utemte bele jelifo ngalibi anga mbolo di nyomo anga nyondeme ni koy mi se ka patu kumina ne fakoro ko yati fana ya hakato baka sallallahu muhammad bismillahirrahmanirrahim auzu billahi minash shaitanir rajim yani nga do korofala me yere présenter jamala ne to ko Issa Traoré semnede baraka la koré tara place sociale la en 2003 me yere baraka ya ni kalanga fana ya kata kati bugulo Sénégal ko so baye ka diplôme sare o be ko 20 kara fana o kulo tiga febe ko ka fana ni saka fo debe anga dogon mo jama kala mala fana kulo tiga folo jamana nyemogo wu joro kulo tiga lo minana wo enquête ke unu na fo mo febe ko mala wu be mine donc katando kati wu jogo mo wujo la benena mais 6 ans ngolo tiga na damne ngolo tiga fafa minana enquête makeo jabe ma fo population yi ngolo mo ko kolasi bu garder fo tiga bula bu bolo to ko kany bu ka fembe to ko kany bu jaga tamal kana mo fo tiga bula donc am sa fo jamana nyemo de ujoro bla sino dum ko kanga accusé fana ko manga accusé parce que fana ko bu ka information diw bu ka information di jamana nyamo ko ma mais annana ay remarqué jamana daga de wore mi jamana da joro bla fana ya ko te dore parce que mali sera la jamana de kanga jamana de kelengele be sécuriser andu profa o fana ko yarum na bisa dangam ga sécurité be fana sécurité ja donc on va go état jorobla mo mo da ko kante kay go che mo kele mo fla mo wasa fo kata se wolo bla ni segina ore a jama borom kalama sino tamon tunu na ka so to ma don la donc état da jorobla ore aka men kala sino munu minana ni agati diligente le no ka responsabilité aussi je fon kala to ko na bu fona ke de guto ku fa wa élément no ko complice mo to ko no bu barada bla mais nyeba la munu mina angate tika ka fo tika ke donc ku jama gela ko kontene ko ka barake mu ta kontene ne ko to ka sala donc de sa mi fo
fanyo kulo te ka wala pour le moment oyne eta ka joro bla o de ancien teranga donc ni nga particulièrement na ma ga tayne befe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la sira kire ka bo yola bon ma fait ka faire des faux abi fait ka mi faux aw na le ajara yebi atenamo fɛn min da kɔnɔ ko denmisɛnw siranna an ma sira sini wa an tɛ siran b'a lɔ ko nin kɛra mɔgɔ ye anw bɛ se k'a fɔ anw y'u ka maɲatigɛw ka fara kala tigilamɔgɔw kan parce que mun na an ko ka kunnafoni di kunnafoni dɔ dira o an y'a ye telew la k'a mɛn arajow la mɔgɔ 19 minɛna fana kɔnɔ yan ka n'a ye ko mɔgɔ dɔw bɛ yen kese yɛrɛ dɔw bolo kasaka yɛrɛ dɔw bolo mɔgɔ minnu dun y'olu dugu minɛ o ye député-mutigiw ye k'olu de taara Bamakɔ ka n'o mɔgɔw minɛ mura tigɛla tile 3 donc olu ka enquête ma se ka kulotigɛ jɔ maa 10 kɔlɔlɔ maa ji la ko fɔ o ye secret ko k'o dogo dugutigi m'o ɲɛɲini alimami m'o ɲɛɲini député jumɛn t'o ɲɛɲini k'i kɛ mɔgɔ i t'a ɲɛnɔ o ye kala ye ko misi sera ko dɔ bɛ min sera misi 300 de ko k'a tigɛra k'a sogo k'a sogo bɛ bɔ fana da fɛ dɔw ko k'a bɛ don mobili kɔnɔ ka taa dɔw ko k'a bɛ fɛ an ye diɲɛlatigɛ mankan ci bɛɛ lajɛlen wuli yan teli y'a mɛn a tilala k'a fɔ ko mobili kelen jɔ la k'a fɔ ko misi kelen b'a kɔnɔ misi kelen sogo a hadamadenya joli de misi sogo ma se ka minɛ kɛnɛ min kan mɔni bi jɔn bi ye an bila an nɛgɛ k'an lɔ an kɛɲɛ ko la an y'a fɔ mɔgɔ min k'u jigi tigɛ bugɔ teli ne taara mɔgɔw wele ko yafanakaw bɛ ɲɔgɔn na yan. a wuli kɛra de ka taa bɔ ka fɔ ko aw denmisɛnw b'an jamana don k'an bɛ ko bɛ kan mun nana anw tɔw découragé o yɛrɛ kantigɛli kɛra maa minnu nɔfɛ olu ko ala ka bon ko bɛɛ n'i dakan don n'i dakan don i da gitɔrɔ in sanfɛ kɛ an y'olu y'a mɛn mɔgɔw la k'olu taara hiji kabini ala k'e da ma min ta ka taa ne ye maraka kungo anw ka mɔgɔw taa bɛ kasɔrɔba kɔnɔ mun de la sɛwɛrɛ tɛ anw ye faamaw n'a ye enquête bila yɔrɔ min a y'a bila yen nka a ko nin n'a ma jija siga bɛna don an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dugu kɔnɔ parce que ni maa o maa ne bɛ yen ko kasa dɔ b'i nɔfɛ an tɛna se ka jɛn n'a ye k'an jaabi farinya hali k'i y'an ka yɔrɔ la parce que an taara di la k'a bɛ tɔgɔ de la saba ta kan. an bɛ tele mɔgɔw fo wula in na ni an selen yan sababu b'a la an ka jeunesse mɔgɔw de ye an wele k'a fɔ an ka se yan ko kunnafonidila dɔw bɛ yen k'u bɛna hakilina dɔw di mɛ kuma in n'a caya bɛɛ ne ɲɛ bɛ kuma dɔw de la ko denmisɛnninw farala ko munna denmisɛnninw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka nin ko in kɛ an bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ala ka jɛ ye mɛ mun y'a fara k'o de ka fɔ f'an ka yan politiki mɔgɔw de y'anw fara politiki mɔgɔw y'an fara u ka intérêt de kama o de ye denmisɛnninw fara n'o tɛ f'an ka denmisɛnninw tɛ kɛɲɛ nin na fiyewu hali n'i ko an ka si k'an jɔ ka tile k'an jɔ an kana eri bɛɛ dɔnniya yɛlɛlen don anw bɛ se k'a kɛ mɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn mɔ k'an tunu politiki mɔgɔw de y'a kɛ parce que Wulibali la n'i ye ko dɔw kɛ mɔgɔw ye n'a bɛnn'u ma u b'a fɔ karisa a ni ce a ye ko ɲuman kɛ wa n'i ko ɲɛna jama ye politiki mɔgɔw b'a fɛ k'i k'u ka mɔgɔ ye n'i ma sɔn mɔgɔya ma i ni min ka kan u b'o ɲini k'u k'o k'i la o de ye mɔgɔ caman sɔrɔ fana yan an b'a fɛ k'a k'an ta ye an ma sɔn an ta ma wa an b'a k'an ɲɛna ye o sira de ye fanakaw mankan suma nka anw ka kuma bi fɛn dɔ de don k'a fɔ an bɛ siran ko kuma tɛ tuguni n'i y'a ye an y'an makun k'an dabɔ dɔw la o ye o n'a waati kun de ye waati o waati i bɛ population de jateminɛ n'o tɛ danfɛn tɛ yen dugukolo sanfɛ fana kunkanko kuma na kunkoloko kuma na ne
n'a la ni kaso jugula ko ne ka dugu kaso ye an tɛ ka baara in kɛ bi ko kaso an tɛ ka kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ kunkolo dɛ minnu sara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la mais an bɛ ka baara kɛ bi an yɛrɛ kunkolo anw yɛrɛ kunkolo jɔn ta bɛna tigɛ anw ta tigi dɔn jɔn de ta bɛna tigɛ dɔw ta tigɛra dugu dɔw la dɔw ta tigɛra dugu wɛrɛw la faama de don wa yɔrɔ jumɛn de don ala de b'a dɔn mais an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye télé mɔgɔw n'a taara a b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw n'i ye Mali ta n'i ye jamanaw ta ne hakili la a bɛ fɔ ko n'i ye ko o ko kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn u ko ko poste dɔw bɛ yen k'olu sigilen don nin gosiyaw de kama a b'a fɔ o faamaw ye ko fana sera o hakɛ de ma u kana ko ɲɛɲini n tɛ mɔgɔ ninnu dɔn ko service de renseignement mɔgɔ waa jumɛn t'a dɔn a ko in sera o dingɛ de ma n'o tɛ kalanbaaw dɛsɛra ko min na n'a ma kunfin ka t'o ɲɛɲini an bɛ se k'an ka dugu kan nin ko ye mais enquête minnu kɛra mɔgɔ minnu fagara n'a hakili la o ɲɛɲinibaw kan ka ye mais n'a kɛra kelen fagara ɲɛmaɲɔ la fila fagara ɲɛmaɲɔ la saba fagara mais ko fɔlɔ a ye wuli ka kɛ tan a ye wuli ka kɛ tan minnu kɛra o ɲɛ ka ɲini kɛ n'o ɲɛ dɔnna o b'a tɔ bali o la ne bɛ hakɛ to ɲini bɛɛ fɛ ka bɔ kuma na ne bolo ko in tɛ dusuko ye tuguni fanakaw an ka dusu bila dɛ ba an b'a ɲɛɲini cogo min an b'a ɲɛɲini ten n'a hakili la an bɛɛ ye kuma dɔ fɔ an ye dugu bɛɛ kɛ fana arrondissement kɔrɔ Masigi Bɛlɛbɔ Joyila Marakakungo Tingɔlɛ an y'a bɛɛ kɛ an bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko in a bɛ dabila foyi t'a bali ala tɛ maa dɔn la a b'a k'a ɲɛnɛ kama ko ala sago sɔrɔ ayiwa an balakaw an balima fana ka bɛɛ lajɛlen an bɛnn'u la a ye ala fo ka ala barikada ne ni ɲɔgɔnnaw cayara fana a bɛ dilan anw yɛrɛ muso ko in a kuma bɛ fɔ don fɔlɔ min na muso n'a den kantigɛ don filamuso ne ko k'a kɛra anw musow ye a bɛ n'a fɔ kunkolotigɛlaw fana bɛ k'an kɔrɔbɔ dɛ n'an ko ko a bɛɛ kɛra musow ye n'u tilala ka yɛlɛma cɛw kan donc cɛ kantigɛra muso kantigɛra muso dɔ cɛ kantigɛra muso dɔ den kantigɛra donc minnu kɛra nin sababu ye pour que an ka se ka bɔ kɛnɛ ka kura ye ka fara an ka autorités ta kan u b'u se la koyi parce que hali su 3h du matin 4h du matin ni girigara yera yɔrɔ o yɔrɔ ni autorités welela u bɛ wuli k'o yɔrɔ magɛ mais an musow jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ne kɔni bɛ fɛn kelen pe ɲini fana musow fɛ an tɛ yala ka enquête kɛ dɛ dunan minnu bɛ bisimila fo ni muso minnu cɛ saamɛ n'u ta y'u ka du ye kɛ ne la dunan minnu bɛ bisimila u bɛ bisimila muso tɛ ka cɛ bisimila wali tɛ ka du kɔnɔ koyi cɛ de b'a ka maa bisimila muso de bɛ koliji d'a ma an bɛ min ɲini ala sago an bonya dugutigiw sɛgɛnna ɲɛmɔgɔw sɛgɛnna diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ enquête min bɛ ka kɛ n'a fɔra ko nɔ ka bɔ a la dugutigi n'a ka jama de jɛlen bɛ ne bɛ kuma kelen bɛɛ fɔ fana n'a lamini muso ye a y'a lajɛ minnu ka kɛsu fan bɛɛ minnu ka kɛsu fan tɛ taama dɔgɔ ba kelen man ca a ye dugutigilakaw dɛmɛ u seko la parce que hali n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw ka bila ka taa segu ko dɔnnikɛla dɔ bɛ yen o dɔnni mɔgɔ minnu bɛ ci olu bɛ n'u jɔ k'a ye 5000 di mɔgɔ minnu bɛ ci olu bɛ jɔ k'a ye 5000 di dugutigilakaw de b'u boso kɔfuru fɛnw tɛ yen dɛ donc aw denw de bɛ ka kan tigɛ aw musow de bɛ ka kan tigɛ aw cɛw de bɛ ka kan tigɛ a y'a lajɛ an k'an bolo kɛ ɲɔgɔn kan minnu y'an bɔ kɛnɛ kan autorités fo ka da u kan an k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ duguko in na an k'a ɲɛfɔ dugutigi n'a ka jamakulu ye ala sago anw bonya n'o tɛ an tɛ se ka enquête kɛ ka nson mafalaw ye dɛ an tɛ se ka enquête si kɛ muso o muso n'i bɔra su dugutila fɛ i cɛ ɲɛna ko ɲɛ bɛ maa dɔ bɛlɛlen la nin yɔrɔ in na i cɛ n'a fɔ ko k'i kamalen y'o cɛ ye donc musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ ko in na koyi an ka tiɲɛ fɔ musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ dɛ ala sago an bonya. ayiwa la presse ko Musa. jeunesse ye kunnafoni min di an bɛ dɔ fara o de kan komi an da kuma jɛ caman fɔra ka ban mais baara ye mun ye i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba bɔra ka fɔ denmisɛnw de ka bɛn u bolo di ɲɔgɔn ma ka an ka consulat sécurité mɔgɔw dɛmɛ o de ye ko ye mais laɲini ye mun ye ɲɛmɔgɔw kunnafoni u ni dugumɔgɔw cɛ o fana bɛ baara nɔgɔya parce que o b'a to ɲɔgɔn jalaki bɛ bɔ a la ni n'a ɲɔgɔnna baro ka caya o la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta fa dɔn min bɛ ka min kɛ autorité jɔyɔrɔ bɛ dɔn relation jɔyɔrɔ bɛ dɔn ne ka kuma bolo nɔfɛ an bɛ dɔgɔla ka ban ɲɔgɔn ne tɔgɔ ye Amadu Timite n ka foli bɛ jama bɛɛ ani an sigira nin y'a heure kelen ye donc mɔgɔ minnu fatura donc an ɲinɛna ka tasi bila k'u ye
ne ka kuma fɔ k'o ye n'a sɔrɔ an bɛ se ka 1 minute de silence bila ala ka hinɛ minnu kunkolo tigɛla la. Alors merci ala ka hinɛ u la. Donc nin ko in an bɛ ka taa n'a ye cogoya min fɛ ko in a tigi b'an bɛɛ la mais an b'a fɔ Fanakaw ye an b'a fɔ autorité an bɛ ko in ta ni hakili ye parce que mɔgɔ n'i ɲɛ b'i jugu la a kɛlɛ ka nɔgɔ jugu min bɛ dibi la a kɛlɛ man di sinon jeunesse ye réunion 2 kɛ mairie in kɔnɔ yan kunkolo tigɛ ko in na a réunion si kɔfɛ an ma jɛn ni dɔwɛrɛ ma kɛ donc o de la an b'a lajɛ ni kunnafoni min bɛ population bolo o dɔrɔn de bɛ se ka pisi di force de sécurité ma sinon Fana ye dugu min ye position géographique min ni an ka président y'a fɔ Fana compte plus de 150 000 habitants ni ko recensement ta tɛ dɛ min recensera min ma recensé la croissance démographique de Fana est très élevée n'i ye Bamako bɔ a la hali Segu croissance démographique de Fana ta bɔ parce que c'est un point stratégique du Mali. Fana n'i bɔra nin fɛ i ti kilo 200 sɔrɔ n'i ma se Sikaso n'i bɔra nin fɛ i ti kilo 200 sɔrɔ n'i ma se Kucala n'i bɔra nin fɛ i ti kilo 100 sɔrɔ n'i ma se Kulukoro n'i bɔra nin fɛ Bamako kilo 100 Segu kilo 100 donc a bɛ centre de la sariya dun y'a jira sécurité ka kɛ cogo min na maa 50 sécurité kelen kan ka bila o kan mais o maa 100 ani kɔ sécurité min bɛ yan a t'a bɔ donc a ka kan pour que k'u dɛmɛ population de bɛ wuli ka kɛ kunnafoni diba ye kunnafoni kan ka di yɔrɔ min na fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ siran i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ ko dénoncer conséquences mais réunion kɛra a bɛ se dugutigila la a bɛ se maire ma ou bien a bɛ se jeunesse ma donc a kan ka se yɔrɔ min pour que u ka pisi sɔrɔ mais yanni an ka bɔ kuma na an bɛ dugawu de kɛ kunkolotigɛlaw bɛ sanfɛ u bɛ duguma ala k'u ka gundo fara sinon ko in gɛlɛyara dɛ n'an yɛrɛ sera dugu o dugu la k'an bɔ Fana bɛ maloya mais ala k'u lebu mɔgɔ min bɛ k'u dɛmɛ ala k'u fana lebu ala k'a gundo fara ala ka dugu in kunna wolo ala ka dugu in ta ɲɛ dugu in ka di kojugu mais u bɛna an ka dugu tiɲɛ. ayiwa kuma laban na parce que le Compol veut intervenir. Ce qu'ils ont dit, il dit qu'il essaye de répondre un peu. On va te la donner comme infiltré là. Alors vas-y. Question tiara, comment tiara? Alors vas-y. Bon. Net ne fait pas en réalité. Ça ne fait pas fort. Mais il faut un enfant. Ka information dɔ di Fanakaw ma togoya dɔ la fɛn minnu tɛmɛna o ni fɛn minnu bɛ ka kɛ n bɛ fitinin dɔrɔn de fɔ a la pour que n kana don a bakuruba kɔnɔ o ye mun ye sanni an ka se yan nɔ kunkolotigɛ dɔw kɛra enquête dɔw kɛra dɔw minɛna minɛni senfɛ dénonciation de kɛra k'a fɔ ko bisigili de kɛra fɛn fɛn minɛna bisigili de kɛra a bɛɛ la. O minɛna n'o cadre de maa si tɛ se k'a fɔ ko aa nin tun bɛ nin yɔrɔ in na nin don ye mais an kana mɔgɔw bisigi ka kila k'a fɔ k'olu ye k'u bɛ sɛbɛ kunkolotigɛlaw la o baara la o cɛ man ɲi o ye mun ye sisan kunkolotigɛ in fɛnɛ na a b'a kalama k'a fɔ journaliste kɛ ko ni mun nana dénonciation kɛ kɔfɔli kɛ bamanankan na ko i ka sécurité. N'a b'a fɔ k'i ka sécurité mun kɛra fɔlɔ n'a sɔrɔ a tun b'i bolo e ka n'a fɔ ban e tɛ se k'o to i kɔnɔ k'i ka sécurité o toi-même n'i bɛ nin ko sugu min kalama e yɛrɛ tu n'es pas en sécurité en ce moment i tɛ se ka kuma i yɛrɛ ka sécurité la ne bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini Fanakaw fɛ o ye mun ye tiɲɛna bɛɛ bɛ k'a seko kɛ mais ne bɛ fɛ ka pisi a ye mun fɔ jeunesse cɛ ye mun fɔ. Pisi kun dɔrɔn de sɔrɔ ko i kun dɔrɔn de sɔrɔ maa si tɛ se k'a fɔ Fana ɲɛna k'i ye ko i kun d'a ma ne fana bɛ n bolo kɔrɔta dɛ maa si tɛ se k'a fɔ k'i ye ko kun d'a ma a b'a fɔ de ko aa an sigalen don karisa la dɛ wari b'a kun a y'a bɔ min
an sigilen don karisa la a bɛɛ labɛn ni mun ye o tɛ baara kɛbolo ye maa si bɛ se k'a fɔ ko i nana dugutigi fɛ ou bien i nana maire fɛ ou bien i nana polisiso la ko an sigalen don karisa la nin dɔ in su in na mun kunkolo tigɛra a n'a tun bɛ baro la ou bien an sigalen don karisa la nin dɔ in su na an y'a ye bɛlɛnbɛlɛnni na yɔrɔ dɔ la parce que information dɔw bɛ tiɲɛ na olu ye secret an tɛ fɛ ka don o bɛɛ la mais a ye bisigili in dabila k'a fɔ ko dɔw minɛna mais a sisan k'a fɔ fɛnɛ ko preuve b'i bolo ko minnu minɛna o tun b'a la bisigili de y'a kɛ o minɛna sɛgɛsɛgɛli sen fɛ hali bi o sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na ne nana o sɔrɔ yen nɔ mais mun kɛra ne yɛrɛ ka tile la mais a tɛ se k'a fɔ ko nin dɔ in na a ye maa d'a ma maa min yɛrɛ impliqué b'a la n'o sɔrɔla sisan ni ala sɔnna a bɛɛ bɛ nɔgɔya. o faamuya donc kuma laban na an bɛ kuma di sous-préfet donc an bɛ taa tour quoi voilà d'accord ɔ kuma laban na je crois an b'a daminɛ dugutigi la dugutigi ka représentant na n'o bɔra an bɛna maire la. bon n balima silamɛw nin ko ala k'a ɲɛ ta n'an bɛ façon kɛ ka information di ɲɔgɔn ma vraiment an bolo bɛ taa kisɛ kan mais bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ maa si tɛ taa kofɔli kɛ a y'o dabila an ka sigi so an ka baro kɛ an bɛ nouvelle contacter ɲɔgɔn fɛ a ko a gundo bɛ foyi. fanakaw a y'aw sigi kuma laban de don kuma laban de don u b'u ka kuma laban fɔ an bɛ jɛ o la. a y'a bolo di ɲɔgɔn ma n'a sigana mɔgɔ min a bɛ taa ko fɔ a ɲɛna an fana bɛ taa autoritéw fɛ an bɛ taa an seko kɛ n'ala sɔnna a ko a bɛ développer an b'a kɛ dɔɔni dɔɔni ka taa mais an bolo bɛ taa a ko kan a bɛ dugawu k'an ye an b'a kan n'ala sɔnna an b'a tigi minɛ ala sago an sago. monsieur le maire. ne bɛ foli bila aw ma aw minnu wulila ka na an fara ɲɔgɔn kan an bɛ foli kɛ a ye kosɛbɛ nka hali bi b'a ɲini n ka population fɛ k'u jija hali bi kunnafoni di fɛ ayiwa walasa an bɛ se ka tɛgɛ kɛ nin ko in na hali bi ɲɛ tɛ halisa hakili bɛ min na o ma kɛ fɔlɔ ne to bɛ na sɔrɔ la. d'accord jeunesse. ok fanaka bɛɛ lajɛlen ni o la n ka foli bɛ bɛɛ ye n ka foli bɛ activiste TV mɔgɔw ye n ka foli bɛ faamaw ye a bɛɛ fɔra sa i mana fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ o fɔra ka tɛmɛ nka fana kunkolotigɛ ko in an fanakaw an fana bɛ dɔ dɔn a la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔɔni an bɛ dɔɔni dɔn a la dɛ. parce que n'i ye kunkolo tigɛ cogo ninnu jateminɛ maa minnu b'u kelen na maa minnu bɛ si u kelen na taa bɛ k'olu de kama i b'a sɔrɔ maaw bɛ yen minnu bɛ bolosi na koyi maaw bɛ yen minnu bɛ yɔrɔ jira la ni ɲɔsusulaw y'u kama kɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ jɛ dɛ fanakaw vraiment an ka sabali nin ko nin tɛmɛna a dan kan kunkolo laban mun tigɛra a tigɛra ne ka da la a tigɛra anw ka da la. Sini ta ye ne ta ye ne b'o dɔn wa je ne sais pas vraiment an ka sabali an ka fanga tigilamɔgɔw kunnafoniya ko la an ka dusukun jɛya ɲɔgɔn ye politigimɔgɔw anw don an fana bɛ k'an se kɛ komisariya ka na sigi yan nɔ ka su ni tile kɛ wulikajɔ ni boli la a nacogo de b'a la koyi an bolila de k'u ɲɛɲini u ka na sigi yan nɔ politigimɔgɔw bɛ k'u se kɛ. maa si tɛ yen ko tɔɔrɔ y'i sɔrɔ kunkolotigɛ ko in na i ka so ko politisiyɛnw fana éluw ma wuli ka boli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka boli ka na jɛ ka kasi kɛ ka tila ka boli ka taa kɛlɛ kɛ dɔ bɛ ka k'a la an denmisɛnninw an k'an bolo don a ko kɔrɔ président y'a fɔ cogo min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma vraiment dɔ kɛra nka yɔrɔ dɔ fɔra a la. o fana y'a fura dɔ ye o ka ɲi kosɛbɛ o diyara ne ye sago dira dugutigilakaw ma ko in sera a dan ma yɔrɔ min na kɛlɛ o kɛlɛ bɛ k'a ko la o bɛɛ ka k'a la koyi ko in sera a dan na dɛ
sago mun dira dugutigilakaw ma a ka bila bala a ka bila bala fura o fura bɛ sɔrɔ nin ko in na a ka dabila ala sago dugutigilakaw sago jeliba ka kuma don ne bɛ se k'a ta n'u bɛ bon k'u fa u ka bon k'u fa nka mun kɔni ye k'a fɔ de ko ka n baw jɔ ka mugu ci u la an k'an ni hakili jɛ i bɛ dɔ wele bi o bɛ labila sini k'o tɛ dɛ n'i dusu bila hakili ɲɛ i bɛ dɔ fa k'a sɔrɔ o tɛ dɛ an ka justice to a k'a ka baara kɛ parce que an y'a exemple caman ye Fana kɔnɔ yan ani Fana kɔ kan i b'i bolo a bɛ k'i bolo ko maa dɔ ye ko dɔ ye o tɛ dɛ n'i y'a fa k'a sɔrɔ a tɛ a tɛ bɔ i joli la dɛ vraiment an ka justice to o sira kan o k'a ka baara kɛ o k'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa o maa n'i nɔ yera nin ko ninnu na i tɛ maa si sɔrɔ mun b'i dɛmɛ an kɔni bɛ se mun na o ye wulikajɔ ani duwawu ye maire ni dugutigi ani commandant ala ka basigi ani lafiya di aw ka dugu ma ala ka basigi di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hinɛ banbaatɔ la hakɛto b'a la sallallahu ok a bɛɛ n'u la bi baro kɔni a diyara ne ye ne bɛ na Fana don min na o y'a sɔrɔ sonyɛni o de ɲɛlen don kosɛbɛ Fana yan n ye jeunesse wele ka dugudenw wele n y'aw bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan o sonyɛni an bɛ don min na komi bi o nɔgɔyara kungotigɛ nana daminɛ n y'aw wele ka fara ɲɔgɔn kan n ko nin ko nin n ko mun de bɛ yen n ko an farala ɲɔgɔn kan cogo min na ka sonyɛni ban munna an tɛ fara ɲɔgɔn kan ten ka kungotigɛ ban n ko kungotigɛ a jɛ ne t'a la a wari n t'a fɛ maa o maa ye kungotigɛla ne t'i fɛ n t'a jɛ kɔnɔ a bɛ ɲugu ɲɔgɔn na an sigalen karisa la an sigalen karisa la ni k'aw ma a ka tɛgɛ sin maa mun y'a kɛ a tɛ se k'aw tɛgɛ sin mɔgɔ si ma bɛɛ b'a fɔ ko n sigara siga ye tiɲɛ wa siga tɛ tiɲɛ ye dɛ n ye mun faamuya nin ko in na mɔgɔ si tɛ se ka nin jigi Fana yan ka mɔgɔw kunkolo tigɛ ni maa dɔ t'i bolo ka yirali kɛ kungotigɛ laban mun kɛra an taara yɔrɔ filɛ ne yɛrɛ mun bɛ dugu kɔnɔ ne tɛ nin yɔrɔ nin yɛrɛ dɔn ni dugulen ma bila u ɲɛ a tɛ se ka kɛ a bɛ mɔgɔw accuser a bɛ ɲɔgɔn accuser mɔgɔ si tɛ ka kɛ a ko lili bɛ dugu kɔnɔ yan de a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa ne ka mara dugu 86 86 village ni tɛ kɛ dugu si kɔnɔ ni Fana dɔrɔn tɛ ni jɛmaakaw tɛ a b'i dabila mɔgɔ jiginna e ka so kɔnɔ e t'a bɔrɔ dɔn foyi si mɔgɔ dɔ bɛ yen a ɲɛ b'a la a t'a dɔn bɛ baara mun na a bɛ na si e fɛ yen e yɛrɛ t'a dɔn bɛ baara mun na wari b'a bolo mais a ye dɔ fɔ sa nin ko nin dɔnbaga y'aw de ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'a ko kungotigɛ wari ka d'aw ye a tɛ se ka dabila ne banna la cogo min na a bɛɛ ka ban la n'a bɛɛ banna la a bɛ dabila dugu kɔnɔ mais nata kama n'u ye 200 di mun ma n'u ye 400 di mun ma a b'a fɔ e tɛ fɛn fɔ e tɛ kungotigɛ a ma di ne ye n'a yɛrɛ fɔra ne yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ n t'a dɔn min yɛrɛ bila yɔrɔ min na e tɛ faso kan ka mun kɛ faso y'o kɛ les forces de l'ordre la sécurité la gendarmerie la police la garde mobile kura dir'u bɛɛ ma o faso jɔyɔrɔ de ye k'a fɔ ko faso y'i ban ko faso ma jɔyɔrɔ la o tɛ tiɲɛ ye maa o maa fana minɛ nin ko da la o bɛɛ bɛ kaso kɔnɔ mais a ko secret ko ka taa k'o kɛ barokɛ ye o tɛ se ka kɛ le secret professionnel ça ne se dit pas juge ka baara kɛcogo o bɛ se an bɛ se k'o bila kɛnɛda la ka baro kɛ kan cogo di bulon kɔnɔ baara tɛ juge ka baara olu b'u ka baara kɛcogo na u b'o dɔn kungotigɛ daminɛ ani procureur an y'aw bɛɛ wele k'aw sigi n'aw sera maa min na a k'a fɔ a sera ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ wa a sera k'a fɔ ko karisa de bɛ ka kɛ yan jɔn sera k'o fɔ mais ni baro sen fɛ i b'a mɛn ko non ko Fana kungotigɛlaw kan b'u dɔn mais a b'u dɔn jɔn de don a k'a jira ne karisa de don a fɔ ko karisa de don ne kɔni tɛ sira mɔgɔ si ɲɛ kungotigɛ wari n t'a fɛ n tɛ don a jɛ la mɔgɔ si fɛ n'a
bɛ maa mun dɔn a ko la a ka yira n'a tigi bɛ so bɔ an b'a minɛ foyi si tɛ bɔ a la mali ko de ne tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ moritigɛ wari a tɛ n kɔnɔ n t'a fɛ n t'a jɛ la ni mɔgɔ si ye mɛ n'a ma mun dɔn a k'a fɔ kɛ 86 villages a tɛ kɛ dugu si kɔnɔ fosi fana dɔrɔn a ko lampadaire tiɲɛ de don wɔsala lampadaire tɛ yen jinina lampadaire tɛ yen diɲɛ lampadaire tɛ yen mɛ kunkolo tɛ tigɛ ni dugu si ye kɔnɔ mɛ mun na bɛ kɛ fana de courant yɛrɛ tɛ yen depuis ala ye diɲɛ dan courant yɛrɛ tɛ yen ni lampa dɔrɔn tɛ mɛ kunkolotigɛ tɛ kɛ yen mais ici au moins il y a le courant mais kunkolotigɛ bɛ kɛ a bɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ ka fɔ ko karisa de don n b'a fɔ ka nɔgɔ bɔ la kunkolotigɛ a jɛ n t'a la mɔgɔ si fɛ hali sisan an bɛ baro mun kan n'a b'a dɔn ko Mamadu n'a y'a yira sisan n b'a fɔ polisi ni gendarme u ka taa tigɛlabɔ minɛ foyi si tɛ bɔ a la que la personne est protégée moi je m'en fous protection ko kuma t'a la mɔgɔ tigi kunkolotigɛ a tɛ taa mɔgɔ si ko la a kɔ la a ye assurance di assurance dira n'a bɛ maa o maa dɔn a ko la a ye n'a fɔ ye ale ni tɛ se ka na téléphone numéro dira a ka téléphone ci ko karisa de don a bɛ taa minɛ mais les accusations faciles ka ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ non non ne sigara karisa de la an yɛrɛ a b'an kɔnɔ ko ne ni karisa de bɛnnen don a ko la bon kɛrɛfɛ kuma ne t'a la n'a bɛ maa mun dɔn mun ka baara de y'a ye a y'a fɔ a bɛ minɛ fosi tɛ bɔ a la façon ni an bɛɛ ta de don an bɛɛ ka kan kɔnɔ droit tɛ mɔgɔ si bolo k'i ka mɔgɔ da ka kan tigɛ o droit bɛ bɔ min ça c'est quel droit ka mɔgɔ da ka kan tigɛ quoi qui peut t'autoriser à le faire et qui peut te garantir qui mɔgɔ si tɛ se ka assurance di mɔgɔ ma k'a ka mɔgɔ faga jarakɛ kunkolotigɛ an bɛ se mun na an bɛ k'o de kɛ a bɛ ɲini ka kɛ sankɔrɔ gosi ye an bolo an tɛ sunɔgɔ a ko da fɛ ani dugutigilakaw an b'an seko kɛ mɛ ni min mɔgɔ jɛra ka fini soso n'a tigilamɔgɔ ma a kɔnɔ jɛyalen fini tɛ jɛya o de ye nin ko nin ye dugu 86 a ti kɛ dugu si kɔnɔ ni fana tɛ ça peut te faire une idée 86 villages 175 hameaux c'est mon arrondissement mais a ti kɛ nin yɔrɔ si la fo fana dɔrɔn kunkolotigɛ wari n bɛ sigi a kan ne mago t'a la n t'a jɛ la n t'a fɛ ni mɔgɔ si ye ni maa min b'a la a ka yira an b'a minɛ i ye faama o i sen b'a la i bɛ minɛ fosi tɛ bɔ a la hali i ye faama ye k'e sen bɛ kunkolotigɛ ko la k'u donnen don e de b'a la e b'a ko kɔrɔ a ka ɲɛfɔ a faama a b'i minɛ fosi tɛ bɔ a la musow delila ka marché ka taa fo n ka bureau la o kunkolotigɛ k'olu dɔrɔn kunkolo de bɛ ka tigɛ n ko musow ma n ka sara un mois kalo kelen n y'a labila ni maa ma sera k'a fɔ n ye ko nin de bɛ ka kunkolo tigɛ a b'a dɔn n ka sara n b'a di un mois garanti n ma se ka mɔgɔ si sɔrɔ fo bi o ma kɛ yan jɔnni na se ka na fɔ n ye ko non k'u bɛ mɔgɔ dɔn a k'u la ni de y'an ka baara ye an b'a baara la su ni tile bɛɛ mun dɔn dugutigi ka wuli ka wuli k'u jɔ ye a ye wuli k'aw jɔ mɔgɔ bɛ jigin aw de fɛ yen a bɛɛ bɛ dilan aw ka sow de kɔnɔ n'a ye dɔ k'a la a b'i dabila n'i ka dunankɛ n'a tɛ baara ko jɛlen kɛ a bɛ mun na i fo t'o dɔn n'i ko dunankɛ ma n ka so bila a bɛ mun tiɲɛ aw ye maa mun jiginna e kan e t'a ka baara dɔn mɛ a ye o ye wari b'a kɔnɔ a bɛ dépense kɛ e ka so kɔnɔ e t'a dɔn a ko bɛ bɔ yɔrɔ min na mais e y'o tigi ka di i ka so tu es complice hein tu es complice n b'a ɲini dugutigiw fɛ ani chef de quartier fɛ ni maa min bɛ chef de quartier bɛɛ ka quartier mɔgɔ bɛɛ k'u sigi ni maa ye maa ye i t'a bɔyɔrɔ dɔn a bɛ mun na i t'o dɔn a ye na fɔ faama ye a ye ni maa dénoncé fosi t'i sɔrɔ fosi rien mɔgɔ nana mɔgɔ dénoncé a y'u minɛ minnu y'u dénoncé a ma fosi k'u la mais au contraire n'a tɛ kuma a ko bɛ fanga sɔrɔ dugu kɔnɔ de n'aw tɛ kuma a ko kɔnɔ a bɛ fanga sɔrɔ dɛ mais ni baro kɔni a diyara n ye n ka kuma cɛli ye mun ye kunkolotigɛ n t'a jɛ la n t'a ni mɔgɔ t'a la mɔgɔ si fɛ n tɛ don a la mɔgɔ si fɛ et puis maa ma n'i b'a ko la ne t'i fɛ et puis ni maa ma n'i b'a ko la n'i b'i dɔn i bɛ minɛ fosi tɛ bɔ a la mali ko de don an bɛɛ ta de ye mali nin ye je vous remercie à nous revoir. an tun bɛ fɛ ka baro kun cɛ mais monsieur le maire ko k'a bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ rapidement.
Donc un mot temps d'ima va continuer. Bon, nga kuma ti kuma jugu ye. Sous-préfet ko courant ti jɛ a ti njinna a ti dugu misɛnnin ninnu na courant yɛrɛ ma deli ka taa ye nka kunkolo ti tigɛ ye. Bon n bɛ min fɔ o la n'a mana don dugu fitinin ninnu fɛ ka na hali ni mɔgɔ dɔ yeleke dɔ yera sisan diɲɛ u bɛ weleli kɛ sisan k'a fɔ ko nin ye mɔgɔ yeleke dɔ ye yan. Mais fana dunan de ka ca ye anw tɛ se ka fana ka bɛɛ dɔn fanakaw yɛrɛ bɛɛ ti ɲɔgɔn dɔn kuma tɛ k'a fɔ ko nin dunan in bɔra yɔrɔ dɔ la ka na donc fana ko o ni dafɛdugu ninnu ko o tɛ se ka kɛ kelen ye n'a mana don dafɛdugu fɛn fɛn na o don bɛ a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin dunan in bɛ yan a bɛ minɛ o yɔrɔ bɛɛ mais fana yan o tɛ se ka kɛ n b'o yɔrɔ da i ka kuma na. Ayiwa an bɛ bi baro kun cɛ yan an ka foli bɛ an ka dugutigilakaw ye. An bɛ monsieur le maire an b'i yɛrɛ fo i ka déplacement na ka se kɛnɛ in kɔnɔ yan sous-préfet an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ jeunesse ɲɛmɔgɔ an b'i fo an bɛ fana ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sera kɛnɛ in kɔnɔ yan k'an ka kɛnɛ in ɲɛnamaya an bolo an bɛ aw fo an bɛ aw waleɲuman dɔn an bɛ an teri minnu y'an dɛmɛ nin fɛn in organisation na yan nin sigi in organisation na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo MC de fana ninnu Gaucher ninnu ani aw tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛ cɛsiri min na ala ka aw ka laɲiniw sabati kunkolotigɛ min bɛ fana yan insécurité min bɛ yan an bɛ ala deli laban min kɛra o ka kɛ a bannen ye minnu yɛrɛ tora la an bɛ ala deli ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ suma donc an bɛ bi baro bila yan n'ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an b'an kunda yɔrɔ wɛrɛ kan donc an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Hakete wo kuma la sallallahu Muhammad.